اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد خاطب الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين في كلامه الأزلي القديم بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يقول سيدنا الحسن البصري: إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا ألقي سمعك، فإنك إما أن تؤمر بأمر أو تنهى عن أمر فتفعل أو تترك. ويقول سيدنا الإمام جعفر الصادق بن سيدنا الإمام محمد الباقر ابن سيدنا علي زين العابدين صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن سيدنا الحسين صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إن لذة الخطاب إذا استشعرها العبد المؤمن تكفيه تلك اللذة وذلك النداء، فلا يجعله يشعر بتعب في الأعمال الصالحة ولا عناء. ليه؟ لأنه استشعر نداء المولى الرب العظيم الرب الكريم ينادي عبده ويخاطبه بكلام لين طيب. فلهذا العارفون عندما يسمعون هذا الخطاب تفنى أرواحهم وتستغرق بلذة ذلك النداء من العلي الأعلى سبحانه وتعالى. وفي هذا إخبار في الآية أن الصيام قد كتب على الأمة السابقة، ولكن في خصوصية رمضان لهذه الأمة إنما فرضيته في قوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر. الشهر هنا أي شهر رمضان، وهي الشهر التاسع من الأشهر الهجرية، فليصمه. هنا أمر بالوجوب وأمر بالصيام، فالآية الأولى فيها مشروعية ووجوب الصيام، لكن أين مشروعية تعيين رمضان؟ في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أمر لوجوب صيام شهر رمضان. الله يوفقنا وإياكم لصيام رمضان، ويوفقنا فيه للإكثار من تلاوة القرآن، ويجعلنا من عتقائه ونقذائه من النيران يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menghitopi hamba-hambanya yang beriman yang berkaitan dengan puasa di dalam sebuah ayat yang berbunyi: ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana puasa juga pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Ayat ini dimulai dengan kata pembuka yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan, kalau kamu mendengar atau mendapati di dalam Al-Quran ayat kok dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka pasanglah telinga Anda baik-baik, artinya perhatikan dengan baik-baik ayat itu. Simak dengan sebaik mungkin. Semua ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, simaklah baik-baik. Karena pasti, kata beliau, setelahnya isi ayat itu kalau bukan perintah ya larangan. Karena itu simak baik-baik biar kita memahami betul apa perintah Allah untuk kemudian kita kerjakan, dan apa larangan Allah, simak baik-baik untuk kemudian kita tinggalkan.
Sayyidina Ja'far As-Shadiq ibn Sayyidina Al-Baqir, kemudian bin Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu itu bagi orang yang memiliki iman kuat itu akan terasa nikmat luar biasa. Kita harus berupaya untuk mendapatkan itu. Ketika kita baca Al-Quran atau mendengar ayat Al-Quran yang dimulai dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya apa? Allah sedang berdialog dengan kita. Allah sedang berdialog dengan kita. Upayakan bagaimana kita itu menggambarkan bahwa kita diajak dialog oleh Allah sehingga akan terasa nikmat. Jadi ketika Allah mengajak dialog kita, berbicara kepada kita, maka itu akan menimbulkan nikmat yang sangat luar biasa, sehingga perintah dan larangan yang ada setelahnya akan dengan mudah kita ikuti, kita taati tanpa terasa beban sama sekali. Sebagaimana ketika ada seorang kekasih, orang yang kita sayangi, orang yang kita kasihi, berbicara kepada kita, meminta sesuatu pada kita, kita akan menuruti dengan senang hati, tanpa ada beban. Begitu pula ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu dan dipastikan setelahnya ada perintah dan larangan, itu bagi orang-orang yang arifin billah itu terasa nikmat sekali. Mereka senang menikmati ketika baca ayat seperti itu atau mendengar ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, menikmati sehingga mereka sudah seperti orang ngefly gitu, lupa segalanya, hanyut tenggelam dalam kenikmatan, sehingga melakukan ibadah apapun, meninggal maksiat apapun itu dengan sangat mudah tanpa beban. Ayat tadi menunjukkan kepada kita, memberikan kabar kepada kita bahwa puasa itu bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW, tapi puasa juga diwajibkan untuk umat-umat terdahulu. Yang menjadi kekhususan umat Nabi Muhammad adalah puasa di bulan Ramadan. Umat terdahulu puasa, tapi bukan bulan Ramadan. Puasa, kewajiban puasa di bulan Ramadan ini keistimewaan dan kekhususan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Karena itu dalam lanjutan ayat disebutkan oleh Allah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi barang siapa yang mendapati bulan, dari kalian yang mendapati bulan hendaknya berpuasa. Bulan di sini maksudnya bulan Ramadan, yaitu bulan ke-9 dari bulan-bulan Hijriah. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita diberi taufik oleh Allah untuk bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan, memperbanyak bacaan Al-Qur'an dan meningkatkan ibadah kita selama bulan tersebut. Fa syahr Ramadan syahrul ghufran. فالموفق الذي وفق فيه للأعمال الصالحة والمبعود الذي وقع في الخذلان وهو العصيان والعياذ بالله. فلهذا كان رمضان في الحديث سماه شهر أمتي. رجب شهر الله وشعبان شهري ورجب شهر أمتي، لما فيه لله سبحانه وتعالى من غفران وعتق من النيران لعباده في رمضان. فمن وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعس عبد أدرك رمضان فلم يغفر له. ليه؟ لأن هنا في رمضان أسباب كثيرة للمغفرة، ويتجلى الله سبحانه وتعالى لعباده بالرحمة، وينادي في كل ليلة من المغرب إلى الفجر: هل من طالب حاجة فأعطيه ما سأل؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ في كل ليلة من ليالي رمضان. أما في غير رمضان فإن منادي الحي ينادي في كل ليلة في وقت السحر، أما في رمضان من المغرب إلى الفجر. فهنيئا لمن وفقه الله لطاعة الله في هذا الشهر المبارك التي تضاعف فيه الأعمال وأبعده عن أسباب الخذلان. Bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Orang yang mendapatkan taufik dari Allah itu adalah orang yang mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam amal-amal yang baik,
Sebaliknya orang yang dikhidlankan oleh Allah, yang tidak diberi taufik oleh Allah, itu akan mengisi Ramadan dengan perbuatan maksiat, waliyadzubillah. Bulan Ramadan dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah bulannya umatku. Dalam sebuah hadis beliau pernah mengatakan, Rajab syahrullah, Rajab ini bulannya Allah, wa Sya'ban syahri, Sya'ban adalah bulanku, sementara wa Ramadan syahru ummati. Ramadan adalah bulan untuk umatku. Kenapa dinisbatkan kepada umat? Karena keuntungan besar didapatkan oleh umat Nabi Muhammad pada bulan itu. Banyaknya ampunan Allah. Jadi Allah menggelontorkan maghfirahnya. Allah setiap saat Maha Pengampun, tapi di bulan Ramadan lebih banyak lagi ampunan-ampunan dari Allah. Dan banyak sekali hamba-hamba Allah di bulan Ramadan itu dibebaskan dari api neraka. Karena itu sangat rugi sekali seorang hamba yang mendapatkan bulan Ramadan tapi ternyata tidak mendapatkan ampunan Allah. Rugi sekali. Lah diskon besar-besaran di bulan Ramadan itu. Kemudian ampunan dari Allah besar-besaran, sangat luar biasa. Pembebasan dari api neraka. Lah kok ini tidak termasuk orang yang mendapatkan ampunan? Sangat rugi sekali kalau ada hamba yang seperti itu, waliyadzubillah. Di bulan Ramadan setiap malam sejak maghrib sampai subuh itu Allah mengutus malaikat untuk mengumumkan di seluruh penjuru alam. Ayo siapa yang mau tobat, sekarang saatnya tobat, akan aku ampuni dosa-dosanya. Siapa yang mau istighfar, aku terima istighfarnya. Siapa yang meminta hajat, aku kabulkan semua hajatnya. Setiap malam di bulan Ramadan, panggilan itu terus didengungkan oleh malaikat di seluruh penjuru alam semenjak maghrib, sejak maghrib sampai subuh. Di setiap malam selain bulan Ramadan pun ada panggilan seperti itu, tapi tidak mulai maghrib, itu hanya di akhir malam. Di penghujung malam, setiap malam malaikat akan memberikan pengumuman itu. Tapi untuk Ramadan istimewa, tidak hanya di akhir malam, mulai maghrib sudah dimulai. فأحسن ما يستقبل العبد المؤمن رمضان بالتوبة الصادقة مع الله سبحانه وتعالى، توبة النصوح، يندم على ما فرط في الأيام الماضيات ويعزم أن يتدارك في الأيام الآتيات بالطاعات حتى يبدل سيئاته الماضيات بحسنات جديدات. فإن لم يتب في شهر الغفران كما قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران. إذا لم يوفق في هذا الشهر العظيم للتوبة في أي وقت سيتوب، في شهر تضاعف فيه الأعمال فيعطى العبد فيه بالفريضة بسبعين فريضة في غير رمضان، وفي النافلة يثاب عليها ثواب الفريضة. وهذا فضل ومن من الرحمن سبحانه وتعالى. فيتدارك الإنسان التوبة لعل أن يفجأه الموت فيدخل في التائبين قبل فوات الأوان. فإن رمضان إلى رمضان والحج إلى الحج والجمعة إلى الجمعة والصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينها ما اجتنبت الكبائر كما ورد في حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Penyambutan terbaik terhadap bulan Ramadan itu adalah dengan cara bertaubat yang serius. Jadi bagaimana tema kita, kajian kita pada hari ini adalah temanya menyambut bulan Ramadan. Bagaimana cara kita menyambut bulan Ramadan dengan penyambutan yang terbaik? Yaitu dengan cara taubat. Jadi kita sambut Ramadan dalam keadaan kita sudah bertobat yang serius, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Kita sesali semua kecerobohan kita di masa yang telah lalu, dan kita bertekad kuat untuk mengganti seluruh kejelekan itu dengan amal baik di masa mendatang. Jadi sebelum datang Ramadan, kita sudah menyesali semua kesalahan kita yang telah lalu dan bertekad kuat untuk melakukan kebaikan di masa yang akan datang. Dengan begitu akhirnya kita termasuk orang-orang yang mengganti perbuatan jeleknya dengan perbuatan baik.
Kalau di bulan Ramadan yang di situ Allah menggelontorkan maghfirahnya, ampunannya, rahmatnya, sebagaimana dikatakan dalam hadis, Ramadan itu awalnya rahmah, tengah-tengahnya adalah ampunan, akhirnya penghujungnya adalah pembebasan dari api neraka. Lah bulan Ramadan yang begitu istimewa, begitu luar biasa, kok tidak tobat? Lantas kapan mau tobat? Kalau di Ramadan tidak tobat, kapan lagi mau tobat? Ramadan ini istimewa. Kalau kita di bulan Ramadan melakukan satu ibadah fardu, itu sama seperti melakukan 70 kali ibadah fardu di bulan lain. Melakukan satu ibadah fardu di bulan Ramadan sama dengan 70 kali melakukan ibadah fardu di bulan selain Ramadan. Kemudian melakukan ibadah sunnah di bulan Ramadan, pahalanya sama seperti melakukan ibadah fardu di luar Ramadan. Karena itu hendaknya kita sebelum datang bulan Ramadan ini, kita bertobat dulu. Barangkali kita tidak ada yang tahu. Bisa jadi kita termasuk orang yang tercatat mati di bulan Ramadan. Tidak ada yang tahu. Nah, sehingga kalau kita sudah bertobat, kita mati dalam keadaan sudah bertobat dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ramadan ini juga istimewa, sangat luar biasa, dikatakan bahwa Ramadan ila Ramadan mukaffirat. Ramadan ila Ramadan, al-umrah ila al-umrah, al-jum'ah ila al-jum'ah, as-shalah ila shalah. Jadi Ramadan yang sekarang dengan Ramadan yang sebelumnya atau Ramadan yang setelahnya, sholat satu ke sholat yang setelahnya, umroh satu ke umroh setelahnya, sholat Jumat ke sholat Jumat setelahnya, itu kalau kita jaga, maka akan menghapus dosa-dosa yang ada di tengah-tengahnya. Kalau bulan Ramadan kemarin kita puasa, tahun ini Ramadan ini kita juga puasa, maka dosa-dosa kita yang ada di tengah-tengah Ramadan ini, Ramadan yang kemarin dan sekarang, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan kita menjauhi dosa besar. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن أمتي لم يخزوا ما أقاموا شهر رمضان لم يخزوا. قال بعض الحاضرين يا نبي الله وما خزيهم ما الذي يخزيهم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم من انتهك فيه محرما، أي شيء حرمه الله سبحانه وتعالى، أو عمل سيئة والعياذ بالله، أو شرب خمرا أو زنى والعياذ بالله، هذا خزيهم. قال لم يقبل منه رمضان، من فعل في ذلك لم يقبل منه رمضان، بل لعنه الله والملائكة، ملائكة الرحمن تلعنه، وأهل السماوات تلعنه والعياذ بالله. ليه؟ لأنه عصى الله في شهر فضيل تضاعف فيه الحسنات وكذلك السيئات، فليجتنب ما يبعده من الله وليلزم العبد ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. يلعنه الله والملائكة وأهل السماوات من الحول إلى الحول الثاني حتى يأتي رمضان ثاني والعياذ بالله. وإن مات في تلك السنة والعياذ بالله، مات وليس بينه وبين رمضان لم يوفق للتوبة. إذا مات ولم يوفق للتوبة فليس له عند الله سبحانه وتعالى حسنة، ونسأل الله العافية والسلام. الله يوفقنا لطاعته ويحفظنا من المعاصي ولا يذلنا بالمعاصي ويعزنا بالطاعات ولا يذلنا بالمخالفات يا رب العالمين. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, kurang lebih artinya, umatku itu tidak akan dihinakan oleh Allah selama mereka mau menjaga Ramadan. Tidak akan dihinakan oleh Allah. Terus ada yang nanya, apa yang membuat umatmu terhina Rasulullah? Yang membuat umatku terhina itu ketika dia melanggar aturan-aturan Allah di bulan Ramadan, melakukan maksiat, sesuatu yang diharamkan oleh Allah di bulan Ramadan, minum khamr atau berzina atau maksiat-maksiat yang lain, khususnya dosa besar. Kalau umatku yang dihinakan yaitu dia yang merusak kehormatan bulan Ramadan dengan melakukan maksiat kepada Allah. Orang seperti ini maka Ramadannya tidak akan diterima. Ibadah Ramadannya, puasanya, qiyamul lail dan lain-lainnya tidak akan diterima oleh Allah. Bahkan dia akan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh semua malaikat dan semua penduduk langit.
akan diinakan oleh Allah, dilaknat, dijauhkan dari rahmat. Laknat ini akan terus berlangsung sampai tahun depan, sampai datang. Jadi sejak tahun ini Ramadan ini sampai Ramadan tahun depan akan terus dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat dan seluruh penduduk langit. Kenapa? Dia kurang ajar. Bulan penuh ampunan kok dibuat maksiat, bukannya malah bertobat, malah dibuat maksiat. Dan orang ini yang merusak kehormatan bulan Ramadan, melakukan keharaman di bulan Ramadan, kalau sampai mati sebelum bertobat, maka tidak akan memiliki kebaikan sedikit pun di sisi Allah. Jadi buku catatan kebaikannya kosong, terhapus semuanya kebaikannya. Kenapa? Ini bulan Ramadan istimewa, bulan mulia, dia menghinakan. Waliyadzubillah. وقد روى أبو هريرة حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. في رواية ما تأخر، في رواية المشهورة غفر الله ما تقدم من ذنبه، وهذه أكثر الروايات. وفي رواية وما تأخر، على هذه الرواية أنه إن فعل ذنبا يوفقه الله سبحانه وتعالى للتوبة منه، فلا يموت مصرا على الذنب ولا يموت عاصيا. وهذا فيه بشارة، فليحرص العبد على قيام رمضان وصيامه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وثوابه، ولا يتهاون بهذه الفضيلة العظيمة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: كل حسنة يجعلها ابن آدم يثاب عليها ب10 حسنات، ويضاعفها الله سبحانه وتعالى إلى 700 ضعف، إلا عبادة. وما هي؟ قال: إلا الصوم. هذا الصوم فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فإنه لي وأنا أجزي به. الله سبحانه وتعالى يتولى الجزاء. ليش؟ قال: يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. ترك شهوته، شهوة النظر، شهوة السمع، وترك طعامه وترك شرب من أجل من؟ ابتغاء مرضات الله. والصوم جنة، أي مانع وحماية لك من كل ما يوقعك في معصية الله ومخالفة أوامر الله، ويقربك كل ما فيه رضا الله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه سبحانه وتعالى. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih artinya barang siapa melakukan puasa di bulan Ramadan dan melakukan qiyam di bulan Ramadan, yang mana dia melakukan puasa dan qiyam itu sebagai bentuk keimanan, membenarkan apa yang dijanjikan oleh Allah, mencari pahala dari Allah, maka balasannya yang akan didapatkan apa? Yaitu semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah, baik yang telah lewat atau yang akan datang. Kebanyakan riwayat hadis hanya sampai ghufira lahu ma taqaddam. Semua dosa-dosa yang telah lewat akan diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Ada kebanyakan riwayat seperti itu, tapi sebagian riwayat mengatakan wa ma ta'akhir. Jadi ma taqaddam wa ma ta'akhir. Dosa-dosa yang telah lewat diampuni dan dosa-dosa yang akan datang juga diampuni. Apa maksudnya dosa-dosa yang akan datang diampuni? Apa berarti terus bebas melakukan maksiat? Itu enggak. Artinya apa? Dia ini akan dibantu oleh Allah untuk menghindari maksiat. Kalaupun terjerumus ke dalam maksiat, akan diberi pertolongan oleh Allah untuk bertobat, sehingga ketika mati sudah terhapus dosa-dosanya. Itu maksudnya Allah mengampuni dosa-dosa yang akan datang. Jadi diberi taufik untuk menghindari maksiat. Kalaupun terjerumus melakukan maksiat, akan diberi taufik untuk bertaubat. Kemudian termasuk keistimewaan Ramadan, puasa Ramadan, yaitu apa? Puasa secara umum. Seluruh ibadah itu dibalas oleh Allah minimal 10 kali lipat, bahkan bisa sampai 700 kali lipat ibadah yang lain. Khusus puasa, Allah tidak membocorkan pahalanya. Ibadah-ibadah yang lain dibocorkan oleh Allah pahalanya 10 kali lipat, bisa sampai 700 kali lipat. Khusus puasa, kata Allah, illas shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, maka puasa itu untukku
dan aku yang akan membalas, dan aku yang tahu balasannya sebesar apa. Jadi sangat besar dan dirahasiakan oleh Allah. Kenapa kok demikian? Karena orang yang berpuasa itu rela meninggalkan makanannya, minumannya, syahwatnya, syahwat pandangan dan syahwat-syahwat yang lain karena Allah, hanya karena Allah. Dalam hadis yang lain dikatakan as-shaumu junnah. Puasa itu ibarat tameng yang bisa membentengi kita, melindungi kita dari maksiat, dari hal-hal yang tidak baik. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, walis-shaimi farhatan, farha inda fitri wa farha inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kesenangan. Kesenangan pertama yaitu ketika buka puasa, dari pagi menahan haus, lapar, kemudian buka puasa, senangnya luar biasa. Ketika mendengar adzan maghrib, senangnya luar biasa. Ini kesenangan pertama yang didapatkan oleh orang yang melakukan ibadah puasa. Kesenangan kedua yang jauh lebih besar yaitu nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان وهي المسمى بليلة النظرة، لهذا كان السلف يهتمون بأول ليلة من رمضان ويسمونها ليلة النظرة، لأنه ورد عن المعظم قدره محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن الله سبحانه وتعالى ينظر لعباده في أول ليلة من رمضان، في أول ليلة من رمضان ينظر لعباده، ومن نظر إليه لا يعذبه أبدا. فيحرص العبد على افتتاح أول ليلة بهمة وعبادة وطاعة مقربة مرضية لله سبحانه وتعالى. فهذه هي ليلة النظرة، يسمونها أول ليلة من رمضان ليلة النظرة. الله ينظر لنا في هذه الليلة بنظرة رحمة وعفو نسعد بها سعادة لا نشقى بعدها أبدا يا رب العالمين. Malam pertama bulan Ramadan, ya insya Allah nanti malam atau mungkin besok, insya Allah nanti malam. Jadi awal malam pertama bulan Ramadan ini disebut dengan nama Lailatul Nadhrah, malam di mana Allah memperhatikan hamba-hambanya. Jadi ada perhatian khusus dari Allah di malam pertama bulan Ramadan kepada hamba-hambanya. Karena itu para ulama salaf sangat perhatian dengan malam pertama bulan Ramadan ini. Sangat perhatian. Jadi diisi dengan berbagai macam ibadah. Jangan sampai kita lalai, bingung nyamno sahur. Jadi antri di warung sate, antri di mana untuk persiapan sahur, jangan. Eman, malam pertama bulan Ramadan, malam pertama bulan Ramadan betul-betul gunakan untuk ibadah. Jangan untuk yang lain, eman. Ini malam nadhrah. Malam Allah memperhatikan hambanya dengan perhatian khusus. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan innallaha yanzuru li ibadihi fi awwali lailah min Ramadan. Gitu. Sesungguhnya Allah itu memperhatikan secara khusus kepada hamba-hambanya di malam pertama bulan Ramadan. Jadi ada perhatian khusus dari Allah. Loh, apa faedahnya diperhatikan khusus? Wa man nadhara ilaihi la yu'adzibuhu abada. Orang yang diperhatikan oleh Allah maka selamanya tidak akan diazab, tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Eman-eman nanti malam atau besok. إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب إلى آخر الشهر، وأغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب كله إلى آخر الشهر. وأمر الله سبحانه وتعالى مناديا ينادي يا طالب الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ثم ينادي المولى سبحانه وتعالى نداءه في كل ليلة هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه ما سأل، هل من تائب فأتوب عليه. من المغرب إلى طلوع الفجر، إلى أن يطلع الفجر الصادق الصبح. ولله سبحانه وتعالى في كل ليلة من ليالي رمضان ألف عتيق من النيران، 1,000,000.
ويعتق الله سبحانه وتعالى في آخر ليلة من رمضان مثل ما أعتق في سائر ليالي رمضان. قالوا الصحابة: هل هي ليلة القدر يا رسول الله؟ قال: لا، ليست ليلة، إنما يوفى العامل أجره إذا استوفى عمله. هذه الجائزة التي يعطاها العباد في آخر ليلة من رمضان مكافأة لهم لما قاموا في ليالي رمضان من طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. Bulan Ramadan itu ketika sudah malam pertama bulan Ramadan, maka Allah akan membuka seluruh pintu surga dan menutup seluruh pintu neraka. Sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan, pintu surga tidak ditutup sama sekali, terbuka terus, dan pintu neraka ditutup, tidak dibuka sama sekali selama bulan Ramadan, dari malam pertama sampai malam terakhir. Dan Allah mengumumkan dengan pengumuman yang isinya kurang lebih, ya talibal khair akbil, wahai orang yang mau mencari kebaikan, ayo maju, yang semangat. Wa ya bagya syarr aksir, wahai orang yang menginginkan keburukan, kejelekan, kemaksiatan, berhentilah kamu. Udah, berhenti, stop. Itu diumumkan seperti itu. Dan Allah mengutus malaikat untuk mengumumkan, sebagaimana tadi sudah disinggung, setiap malam mulai maghrib sampai subuh diumumkan siapa yang beristighfar pada malam ini akan diampuni. Siapa yang meminta keinginan apapun akan dikabulkan. Siapa yang menginginkan hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di setiap malam bulan Ramadan Allah akan membebaskan 1 juta orang dari api neraka. Setiap malam. Jadi setiap malam bulan Ramadan Allah akan mencatat 1 juta orang yang terdaftar sebagai orang yang bebas api neraka. Setiap malam, malam pertama, malam kedua, setiap harinya 1 juta. 1 juta orang dibebaskan. Karena kita harus berusaha agar supaya kita masuk ke golongan 1 juta itu. Nah, kalau nanti di akhir Ramadan, malam terakhir bulan Ramadan, Allah bukan hanya membebaskan 1 juta, tapi Allah akan membebaskan orang yang lain lagi dari api neraka sebanyak orang yang dibebaskan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Jadi per malamnya Allah akan membebaskan orang 1 juta dari api neraka. Kalau di akhir Ramadan bukan hanya 1 juta, tapi seukuran jumlah orang yang dibebaskan dari awal Ramadan sampai akhir itu. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu malam Lailatul Qadar? Oh bukan, bukan Lailatul Qadar. Ini lain, Lailatul Qadar beda lagi, ini lain lagi. Ini apa? Ini seperti apa? Pegawai itu. Pegawai itu kalau sudah selesai pekerjaannya dikasih upah, dikasih hadiah. Ini juga begitu. Ini hamba yang melakukan ibadah puasa dari awal sampai akhir, ini berhak mendapatkan upah. Karena itu diberi bonus seperti itu. Jadi dibebaskan dari api neraka. Sebanyak jumlah orang yang dibebaskan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: سمعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول في أول يوم من رمضان: لو يعلم الناس ما رمضان لتمنوا أن يكون عامهم كل رمضان، لما فيه من العطاء والفضل من المولى سبحانه وتعالى. وقال سيدنا سلمان الفارسي: سمعت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في آخر يوم من شعبان وهو يبشر الناس برمضان ويقول لهم: قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة القدر خير من 1000 شهر، جعل الله سبحانه وتعالى صيامه فريضة وقيامه تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير بطاعة لله سبحانه وتعالى كان كمن أدى فريضة فيما سواه، أي أن العبد يعطى على النافلة ثواب الفريضة في رمضان، ومن أدى فريضة كان كمن أدى 70 فريضة في غيره. ما شاء الله، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ومن منه سبحانه وتعالى لعباده بإكرامهم وبعطائهم في هذا الفضل الكثير خيره، فهنيئا لمن وفقه الله للطاعة في هذا الشهر. Sayyidina Ibnu Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa
orang-orang itu kalau mengetahui keistimewaan Ramadan, maka mereka akan berharap sepanjang tahun ini Ramadan. Jadi jika seandainya saja mereka faham, mengerti apa itu keistimewaan Ramadan, tentu mereka akan berharap sepanjang tahun ini Ramadan. Karena saking luar biasanya itu. Kemudian Sayyidina Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman Al-Farisi pernah mengatakan, aku mendengar dari Rasulullah SAW ketika itu akhir bulan Sya'ban, beliau memberikan kabar gembira kepada orang-orang bahwa akan sebentar lagi akan datang bulan Ramadan. Beliau sambil bersabda, hampir datang pada kalian bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh barokah. Di bulan itu terdapat Lailatul Qadar. Siapapun yang beribadah sunnah di bulan tersebut akan diberi pahala seperti melakukan ibadah fardu. Dan siapa yang melakukan ibadah fardu di bulan tersebut akan diberi pahala seperti melakukan 70 kali fardu di bulan yang lain. في ليلة القدر ليلة عظيمة أعطاها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة خصوصية ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عندما تلا عليهم قصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رجل من بني إسرائيل جاهد في سبيل الله 1000 سنة في طاعة الله سبحانه وتمنى كل واحد من الصحابة أن يعطى هذا العمر في طاعة الله سبحانه وتعالى، فأعطوا ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، و1000 شهر 83 سنة و4 أشهر، فمن أدركها في 12 سنة فكأنما عبد الله 1000 سنة. فلعظمة هذه الليلة أبهمها الله سبحانه وتعالى في ليالي رمضان حتى يبقى العبد متيقظا منتبها لطاعة الله سبحانه وتعالى من أول الشهر إلى آخر الشهر. فهكذا ينبغي للعبد، فإنه إذا صلى المغرب في جماعة وصلى العشاء في جماعة وعزم وصلى التراويح وعزم على صلاة الفجر في جماعة فإنه يدرك حظا وافرا من ليلة القدر، وإن كان ثواب ليلة القدر لا كامل يدركها العبد الذي رآها ببصيرته وأطلعه الله سبحانه وتعالى عليه. لكن من صادفها وهو في طاعة الله سبحانه وتعالى يدرك أجرا عظيما لا يخلو منه في تلك الليلة، فإنها ليلة عظيمة يتجلى الله فيها سبحانه وتعالى على عباده بالمغفرة والعطاء العظيم. Di bulan Ramadan termasuk yang membuat istimewa bulan Ramadan itu adalah adanya Lailatul Qadar di dalamnya. Lailatul Qadar ini malam yang agung, dan ini adalah kekhususan keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu bercerita tentang seorang laki-laki dari Bani Israel itu yang Masya Allah ahli ibadah. Dia berjihad fisabilillah 1000 tahun. Jadi umur 1000 tahun seluruhnya dibuat jihad fisabilillah. Mendengar kisah ini para sahabat, karena memang mereka itu gemar sekali beribadah, kepingin pahala yang besar di sisi Allah, mereka berharap seandainya kita punya umur sepanjang itu. Umat Nabi ini umurnya pendek-pendek, ini Bani Israel 1000 tahun seluruh umurnya dibuat jihad fisabilillah. Lah kita umurnya pendek-pendek, seandainya kita punya umur sepanjang itu, kita bisa buat ibadah seperti dia, tentu sangat menyenangkan sekali. Sahabat semuanya berpikir seperti itu. Karena sahabat kepingin seperti itu, kemudian Allah memberikan anugerah yang sangat besar kepada umat Nabi Muhammad ini, yaitu apa? Diberi keistimewaan yaitu Lailatul Qadar, di mana ibadah pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik, bukan setara, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini 83 tahun 4 bulan. Jadi 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Orang ibadah di malam Lailatul Qadar satu malam saja itu pahalanya lebih baik daripada ibadah 83 tahun lebih 4 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya.
Berarti kalau orang itu setiap tahun mendapatkan Lailatul Qadar 12 tahun saja sudah lebih baik daripada 1000 tahun. Bani Israel tadi untuk bisa mendapatkan pahala besar jihad 1000 tahun. Bagi umat Nabi Muhammad kepingin dapat pahala seperti itu gampang. Dapatkan Lailatul Qadar selama 12 tahun. Jadi kalau kita pernah mendapatkan Lailatul Qadar selama 12 tahun saja, itu sudah lebih baik daripada 1000 bulan. Apalagi kalau kita umur 60, 70, setiap tahunnya selalu mendapatkan Lailatul Qadar. Ini seperti ibadah seperti apa ini? Nggak ada umat yang menandingi. Nah, jadi mendapatkan Lailatul Qadar selama 12 kali itu sudah lebih baik daripada 1000 tahun. Ibadah 1000 tahun. Lailatul Qadar ini kapan? Disamarkan oleh Allah. Ada di bulan Ramadan, tanggal berapa, malam berapa, disamarkan oleh Allah. Tujuannya, hikmahnya adalah agar supaya kita selalu semangat di sepanjang bulan Ramadan. Dari awal sampai akhir semangat, ditentukan ya semangat itu dok. Pas malam yang ditentukan, biar semangat terus sepanjang Ramadan. Makanya Lailatul Qadar ini disamarkan. Dan hendaknya begitu, kita isi malam Ramadan ini, sepanjang bulan ini dengan berbagai macam ibadah. Ojo bingung blonjo itu dengan berbagai macam ibadah. Pahala yang sempurna, sangat sempurna, top sudah. Pahala Lailatul Qadar yang paling sempurna hanya bisa didapatkan oleh orang yang bukan sekedar ibadah, tapi dia melihat sendiri dengan mata hatinya kalau malam itu Lailatul Qadar, melihat bagaimana malaikat turun. Nah, orang yang bisa melihat itu dengan mata hatinya, itu yang mendapatkan pahala paling sempurna di malam Lailatul Qadar. Waduh, berarti kita sulit ini. Enggak, jangan khawatir. Pahala Lailatul Qadar bisa didapatkan oleh siapapun. Yang penting ketika malam Lailatul Qadar dia beribadah. Walaupun kebetulan dia tidak paham kalau malam itu malam Lailatul Qadar, pokoknya pada malam itu ibadah, dia sudah mendapatkan pahala yang sangat besar dari Lailatul Qadar. Walaupun dia tidak paham. Kalau kepingin dapat Lailatul Qadar, gampang. Setiap malam ibadah. Di minimalnya kalau kepingin dapat pahala yang sangat besar dari Lailatul Qadar, setiap malam Ramadan jangan pernah terlewat. Sholat maghrib jamaah, sholat isya jamaah, ikut sholat taraweh, kemudian azam. Tidak harus betul-betul melakukan. Kalau ternyata kelewatan, sudah dapat. Niat yang kuat, subuhnya juga akan berjamaah. Jadi setiap malam di bulan Ramadan selalulah jamaah maghrib, jamaah isya, kemudian ikut sholat taraweh dan azam yang kuat, tekad niat yang kuat untuk mengikuti sholat subuh secara berjamaah. Pokok sepanjang Ramadan tidak pernah terlewat ini, pastikan Anda dapat pahala yang sangat sempurna, sangat besar dari Lailatul Qadar. وهو أي رمضان شهر الصبر والصبر إرغام النفس على ما تكره والصبر ثوابه الجنة عندما ترغم نفسك على ما تكره فإنك في إرغامك لنفسك رضا لربك سبحانه وتعالى ولهذا كان الصبر ثوابه الجنة ورمضان قال وهو شهر المواساة قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني يواسي المؤمن أخيه المؤمن يواسي المسلم أخيه المسلم يواسيه. لهذا السلف الصالح كان يعملون شربة رمضان شربة يعملونها ويقسمونها في رمضان. الشربة مثال ذلك من صنع طعاما وزاد في رمضان فيعصي جيرانه وأرحامه فإن السلف الصالح يحبون ذلك ويفعلونه ويأمرون به. إذا زاد ناس يقولون عطاء جيرانه وأرحامه فإن بعض الناس يحبون الناس أكثر مما يحبون الشربة فيواسيهم بما يحبون حتى يكون ذلك من المواساة في شهر رمضان ويزيد الله فيه رزق المؤمن حتى لو جلسها بلا شهر يسوق الله سبحانه وتعالى رزقه من حيث لا يحتسب. يزيد الله سبحانه وتعالى رزق عبده المؤمن. هذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم من فطر فيه صائما كان له عتق رقبه ومغفرة لذنوبه. ما شاء الله يغفر الله ذنوبه. وقال بعض الصحابة يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. قال هذا أمر بسيط. قال يعطي الله سبحانه وتعالى هذا الثواب
من يفطر صائما على مذقة لبن شربة أو شربة ماء أو حبة تمرة حتى، يعطي الله هذا الثواب، هذا أجر التفطير، ويعطيك الله مثل أجر الصائم لا تنقص من أجره شيء. هذا غير ثواب الإشباع، من أشبع صائما له فضل آخر، فهذا فضل عظيم. وفي الحديث من شبع صائما ساقاه الله من حوضي يوم القيامة شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ما شاء الله، هذا فضل التفطير وهذا فضل التشبيع. غير ذلك فإذا فطرته وأشبعته حزت الأجرين والثوابين من المولى الكريم سبحانه وتعالى. Ramadan dalam sebuah hadis dikatakan sebagai bulan sabar. Yang dikatakan sabar itu adalah apa? Memaksa nafsu kita untuk melakukan sesuatu yang tidak disukai. Jadi mengekang apa yang diinginkan oleh nafsu kita. Itu yang dikatakan sabar. Ramadan ini saatnya kita mengekang nafsu kita, dan pahala orang yang sabar mengekang nafsu itu adalah surga. Ramadan juga dikatakan dalam hadis sebagai syahrul muasa, bulan kasih sayang, bulan santunan. Artinya apa? Di bulan Ramadan kita lebih ditekankan lagi untuk meningkatkan santunan kepada orang lain, kasih sayang kepada orang lain. Karena itu para ulama salaf, budaya ada di Yaman sana, itu kalau Ramadan biasanya membuat syurbah atau semacam bubur gandum gitu. Jadi bubur dari gandum itu dibuat, dibagi-bagikan kepada orang lain. Adat itu. Di negara kita juga ada, biasanya kalau hari terakhir menjelang Ramadan atau di Ramadan buat nasi diantar ke tetangga, ater-ater istilahnya. Nah, itu budaya baik itu, ater-ater itu. Ini di bulan Ramadan harus kita tingkatkan itu. Di bulan Ramadan itu harus kita tingkatkan karena Ramadan adalah syahrul muasa, bulan santunan, bulan kasih sayang. Ya tidak harus bubur, tidak harus nasi, apa yang sekiranya disukai oleh orang yang kita kasih. Jadi di bulan Ramadan kita tingkatkan. Para salaf sangat senang dengan adat seperti itu, dan mereka bukan hanya senang tapi melakukan. Bukan hanya melakukan tapi juga memerintahkan orang lain untuk melakukan itu karena pahalanya sangat besar. Kita bisa memberikan santunan pada orang lain, nasi goreng misalnya, atau bubur atau makanan-makanan yang lain. Dan Ramadan ini istimewa. Ramadan ini dikatakan dalam hadis Allah akan melipatkan rizkinya orang yang mukmin. Orang yang beriman itu akan dilipatkan rizkinya, diperbanyak rizkinya oleh Allah, walaupun dia hanya diam di rumah saja. Jadi untuk di bulan Ramadan jangan takut, jangan berharap setor foto KTP atau apa, enggak usah. Itu Allah akan menambah rizki kita di bulan Ramadan. Jangan khawatir, asalkan mukmin, asalkan imannya kuat, jangan khawatir, ditambah rizkinya oleh Allah di bulan Ramadan. Dan termasuk keistimewaan yang pahalanya sangat besar di bulan Ramadan ini adalah Nabi mengatakan siapa yang memberikan buka puasa, sekedar buka puasa pada orang yang puasa, maghrib dikasih makanan atau minuman untuk buka puasa, maka pahalanya sama seperti memerdekakan budak dan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Sahabat kemudian bertanya pada Nabi, Nabi, tidak semua kita punya makanan lebih. Banyak dari kita orang fakir miskin, tidak mampu memberikan buka puasa pada orang puasa untuk mendapatkan pahala yang begitu besar. Akhirnya Rasulullah menjelaskan, jangan khawatir, ini sangat mudah sekali. Orang yang dikasih pahala seperti tadi itu, kata Nabi, bukan berarti orang yang memberikan makanan yang enak sampai kenyang. Enggak, cukup ngasih seteguk air, atau satu butir kurma, atau satu teguk susu, itu sudah dapat pahala tadi itu, yang sangat istimewa. Kalau ngasih makan sampai kenyang, pahalanya beda lagi. Jadi ada istilahnya taftirus shaim, memberikan sekedar buka puasa, satu gelas air atau hatta satu teguk, satu butir kurma, itu sudah ada fadilahnya. Kalau ngasih makan sampai kenyang ada fadilah yang lain. Itu dalam sebuah hadis dikatakan siapa yang mengenyangkan, artinya memberikan makan sampai kenyang kepada orang yang berpuasa, maka Allah akan memberikan dia kesempatan untuk minum di telagaku.
Yang mana kalau orang itu minum dari telagaku satu teguk saja, sampai selama-lamanya tidak akan haus lagi. فقال صلى الله عليه وآله وسلم فاستكثروا فيه أي في رمضان من 4 خصال خصلتان ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غنى لكم عنهما أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما الخصلتان اللتان لا غنى لكم عنهما تسألون ربكم سبحانه وتعالى الجنة وتستعيذون به من النار لهذا جرت عادة السلف الصالح الإكثار في ليل وفي نهار ليس بعد صلاة التراويح فقط بل الإكثار في ليل وفي نهار أي في جميع الأوقات من أشهد أن لا وخصوصا قبل الإفطار من أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار إلا أنهم خصوا ذلك بعد الفرائض بعد التراويح وقبل الإفطار لكن السنة الإكثار في جميع الأحوال من تغاير الأطوار من ليل أو نهار. Di bulan Ramadan ini termasuk amal yang harus kita perbanyak adalah membaca 4 macam zikir, 4 macam doa. 2 doa ini untuk membuat Allah ridho kepada kita. Yang 2 lagi karena kita sangat perlu. Kita tidak mungkin kalau nggak dikasih itu kita akan senang. Kita sangat perlu kepada 2 perkara itu. Yang pertama yaitu dua hal yang bisa membuat Allah ridho, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan beristighfar. Ini yang membuat Allah ridho. Adapun 2 perkara yang sangat kita butuhkan yaitu apa? Meminta agar supaya dimasukkan ke surga dan dilindungi dari api neraka. Karena itu para ulama salaf sangat menganjurkan untuk memperbanyak zikir asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ini diperbanyak, bukan hanya setelah sholat taraweh, kapanpun siang atau malam, setelah sholat, sebelum buka puasa, atau kapan saja. Jadi itu bukan hanya zikir setelah sholat taraweh. Itu kapanpun itu sunnah diperbanyak. Ketika terjadi perubahan keadaan, perubahan kondisi cuaca, perbanyak zikir itu. Jadi bulan Ramadan zikir yang harus kita perbanyak ya zikir itu tadi. Asyhadu alla ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. نعم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أعطيت أمتي في شهر رمضان 5 خصال لم تعطهن أمة قبلها. الخصلة الأولى خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ما شاء الله. ليه؟ رائحة كريهة أي عند ملائكة الله. وقال بعض المفسرين الحديث أي عند لقاء الله لأن تلك الرائحة نشأت عن عبادة لله بترك شهوته وطعامه وشرابه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. لهذا قال الإمام الشافعي بكراهة السواك بعد الزوال إن كان تلك الرائحة ناشئة من الصوم لا ناشئة من النوم أو من أكل قد تسحر به فإنه ينبغي إزالة تلك الرائحة. لكن إذا كانت تلك الرائحة من أثر الصوم قال الإمام الشافعي يكره السواك لهذا الحديث. Di bulan Ramadan kata Rasulullah SAW, umatku diberi 5 hal. Jadi umatku diberi 5 perkara yang tidak pernah 5 perkara ini diberikan kepada umat-umat sebelumku. Jadi, dikasih keistimewaan. Yang pertama apa? Bau tidak sedap yang keluar dari mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi dibandingkan minyak misik. Parfum misik lebih wangi. Maksudnya lebih wangi menurut siapa? Kita baunya modelnya kayak gitu. Maksudnya lebih wangi menurut para malaikat. Di sisi malaikat lebih wangi. Atau ketika nanti kita bertemu Allah, itu akan mengeluarkan bau yang sangat harum, mengalahkan harumnya misik. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan makruh hukumnya bersiwak atau gosok gigi setelah zuhur. Jadi kalau sudah masuk waktu zuhur, orang yang berpuasa makruh untuk bersiwak atau menggosok giginya.
Asalkan, karena apa? Itu bisa menghilangkan bau mulut. Asalkan bau mulut yang ada ini munculnya gara-gara puasa, bukan gara-gara tidur. Kalau baunya tidak karu-karuan, gara-gara bangun tidur, sunat untuk dihilangkan dulu. Atau tadi ketika sahur makan peti misalnya, atau makan jengkol, baunya tidak karu-karuan, sunat dihilangkan dulu, walaupun sudah zuhur. Tapi setelah itu sudah jangan dihilangkan lagi. Jadi bau mulut yang disebabkan oleh puasa itu makruh untuk dihilangkan. الخصلة الثانية الملائكة تستغفر لهم حتى يفطروا للصائمين المؤمنين تستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا والاستغفار من الملائكة دعاء مقبول عند الله سبحانه وتعالى. الخصلة الثالثة تصفد مردة الشياطين أي تغلل وتقيد بالأغلال ويأمر الله سبحانه وتعالى سيدنا جبريل أن يقذف بهم في باطن البحار. إذن فيقول قائل كيف نرى بعض الناس يعصون في شهر رمضان؟ نعم أولئك مردة الشياطين، وأما حثالة وصغار الشياطين فإنهم الذين يلعبون في شهر رمضان بضعاف الإيمان. فإذا من يعصي الله في رمضان إنما هو من المسلمين لا من المؤمنين، وإنما هو إن كان من المؤمنين فهو من ضعاف الإيمان أي في أقل درجات الإيمان والعياذ بالله، لأنه فتنه صغار الشياطين. وأما مردتهم فإنهم قد صفدوا وألقوا في باطن البحار. Keistimewaan tadi dikatakan umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan diberi 5 keistimewaan yang tidak pernah diberikan pada umat lain. Yang pertama sudah kita sebutkan, sekarang yang kedua yaitu untuk umat Nabi Muhammad yang melakukan puasa akan dimintakan istighfar oleh malaikat sejak awal puasa sampai berbuka. Jadi sepanjang hari dimintakan ampunan oleh malaikat. Istighfar dari malaikat ya tentunya kualitasnya tidak sama dengan istighfar kita. Istighfar kita mbudi terima enggak. Itu. Kalau istighfar malaikat ini doa yang pasti diterima oleh Allah. Kepingin kita diistighfari oleh malaikat, diminta ampunan oleh malaikat ya puasa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, keistimewaan untuk Nabi Muhammad adalah tusaffat maradatus syayatin. Pentolan-pentolan setan dikerangkeng oleh Allah dan malaikat Jibril diperintahkan untuk mengkerangkeng mereka dan kemudian diletakkan di tengah laut, di dasar laut. Jadi nggak bisa menggoda manusia. Tapi perlu kita pahami, yang dikerangkeng hanya maradatus syayatin, pentolan-pentolan setan. Jenderal-jenderal setan itu dikerangkeng oleh Allah. Itu. Ada orang bertanya, kalau memang setan sudah dibelenggu, sudah dikerangkeng oleh Allah, loh kok masih banyak orang maksiat di bulan Ramadan? Kan setan sudah dibelenggu. Nah, tadi sudah diterangkan bahwa yang dibelenggu itu pentolan-pentolan setan, jenderal-jenderal setan. Itu yang dikerangkeng. Adapun setan-setan kelas kacang, itu kelas teri, itu enggak dikerangkeng oleh Allah. Lah mereka ini yang menggoda orang untuk maksiat. Dan yang bisa tergoda oleh setan kelas kacang atau kelas teri, itu berarti orang yang imannya lemah. Atau dia hanya muslim tapi tidak mukmin. Orang-orang yang imannya lemah, berarti kalau ada orang maksiat di bulan Ramadan menandakan imannya lemah. Kenapa? Dia tergoda oleh setan kelas kacang atau setan kelas teri. الخصلة الرابعة يزين الله سبحانه وتعالى في كل يوم من رمضان الجنة ويبشرها بالعباد الصالحين ويقول لها يوشك عبادي الصالحون أن يكف عنهم السوء والأذى. يبشرها الجنة، تفرح بدخول العباد الصالحين فيها وتزدهو وتفتخر. الخصلة الخامسة الله سبحانه وتعالى يغفر لعباده في آخر ليلة، يغفر لهم في آخر ليلة، هذه يسمونها آخر ليلة، ليلة الجائزة. أول ليلة تسمى ليلة النظرة، وآخر ليلة تسمى ليلة الجائزة. الجائزة أن الله سبحانه وتعالى في آخر ليلة يغفر الله لعباده الصائمين. قال الصحابة يا رسول الله هي ليلة القدر؟ قال لا، إنما يوفى العامل أجره إذا قضى عمله.
Yang keempat, keistimewaan untuk umat Nabi adalah setiap hari di bulan Ramadan itu surga dihiasi oleh Allah. Jadi surga dihiasi tidak seperti di waktu-waktu yang lain. Jadi lebih indah, tampak lebih indah surga di setiap hari bulan Ramadan. Dan Allah menghabarkan, memberikan kabar gembira kepada surga, udah sebentar lagi hamba-hambaku yang soleh akan masuk kepadamu. Itu. Dan surga itu senang. Surga itu senang ketika mendengar kabar seperti itu, karena surga gembira kalau ada hamba Allah yang soleh dimasukkan ke dalamnya, dan surga membangga-banggakan itu kepada makhluk Allah yang lain. Kenapa? Dia menjadi tempat hamba-hamba Allah yang soleh. Ini yang keempat. Yang kelima, yaitu di akhir malam bulan Ramadan, semua orang yang puasa di bulan Ramadan akan diampuni dosa-dosanya. Semua orang yang berpuasa sepanjang Ramadan, di akhir malam Ramadan akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Malam terakhir ini disebut dengan Lailatul Jaizah. Jadi malam penghargaan. Kalau malam pertama Ramadan tadi disebutkan malam Nadroh, Lailatul Nadroh, malam Allah memperhatikan hambanya secara khusus. Tapi kalau di akhir malam ini disebut dengan Lailatul Jaizah, malam penghargaan. Siapapun yang berpuasa akan diberi penghargaan oleh Allah, yaitu semua dosa-dosanya diampuni. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن في الجنة 8 أبواب. باب في الجنة يسمى باب الريان لا يدخله إلا الصائمون. هذا خاص بالصوام الذين صاموا لله سبحانه وتعالى. فيجتهد العبد في هذا الشهر بالعبادة والطاعة لله، فإن الطاعة لله سبحانه وتعالى يضاعف ثوابها، والمعصية والعياذ بالله كذلك. الله يجعلنا من الطائعين ويدخلنا من باب الريان ومن جميع أبواب الجنان يا رب العالمين. Surga itu memiliki 8 pintu. Ada satu pintu yang namanya pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ini tidak bisa dimasuki oleh yang lain kecuali orang-orang yang ahli puasa. Jadi orang-orang yang ahli puasa di dunia nanti ketika masuk surga ada pintu istimewa bagi mereka, pintu VIP, namanya pintu Ar-Rayyan. Yang bisa masuk lewat situ khusus orang yang ahli puasa. Kemudian termasuk kelebihan bulan Ramadan dibanding bulan yang lain, itu amal ibadah itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Tapi kita juga perlu waspada, maksiat di bulan Ramadan dosanya dilipat gandakan, waliyadzubillah. وفيه ورد أحاديث فيها وعيد شديد لمن أفطر يوما بلا سبب ولا عذر، فينتبه الإنسان لا يتعذر بأطرف الأعذار فيفطر في رمضان، إلا إذا كان شق عليه في مرض فلا، فعدة من أيام أخر، كما قال الله سبحانه وتعالى إذا كان في سفر أو في مرض، نعم، فيقضي أيام غير هذه الأيام، لكن لا يتهاون في الصوم بأدنى عذر، فإنه والعياذ بالله يقع في العتاب والوعيد الشديد، نسأل الله العافية والسلامة. Kemudian perlu waspada, jangan sampai kita membatalkan puasa atau tidak puasa di bulan Ramadan tanpa ada udzur yang dibenarkan oleh syariah. Karena apa? Ada ancaman sangat keras dan tegas sekali dari Allah bagi siapapun yang tidak berpuasa atau membatalkan puasa di bulan Ramadan. Kecuali kalau sudah ada udzur yang dibenarkan oleh syariat, misalnya sakit yang menurut informasi dokter ini tidak bisa dibuat puasa, akan tambah parah. Tidak apa-apa, nanti dikodok di bulan yang lain. Tapi jangan ngarang-ngarang alasan. Hati-hati, ancamannya sangat keras bagi orang yang tidak berpuasa atau membatalkan puasanya di bulan Ramadan. ومما ينبغي في أول ليلة في رمضان على كل عبد مؤمن ما ورد وما ذكره الإمام الخطيب الشربيني في تفسيره المصباح المنير عند تفسير أول سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. من صلى 4 ركعات في أول ليلة من رمضان وقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة مقرأ من سورة الفتح، وسورة الفتح 4 مقارئ، حفظ في ذلك العام وكان في أمان من أذية الإنس وأذية الجان
وحفظ من الفيروس الذي انتشر في هذه الأزمان. Termasuk ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan malam pertama, khusus malam pertama. Insya Allah nanti malam atau besok. Nanti malam siap-siap. Jadi ada amal yang sangat dianjurkan dan ini disebutkan oleh Imam Khatib Asy-Syirbini dalam kitab tafsir beliau, tafsir Misbahul Munir. Ini keterangan ini beliau sampaikan ketika menafsiri surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Nah, apa ibadah yang sangat dianjurkan, yaitu nanti malam, pada malam pertama bulan Ramadan dianjurkan untuk apa? Sholat 4 rakaat. Nanti malam sholat 4 rakaat. Di setiap rakaat setelah baca Fatihah, baca 1 makro dari surat Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Kalau tidak hafal boleh lihat. Itu. Kalau tidak hafal boleh baca di mushaf. Jadi setiap setelah selesai Fatihah, di rakaat pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu baca 1 makro dari surat Fatah. Surat Fatah itu terdapat 4 makro. Baca 1 makro di setiap rakaatnya. Nah, ini barang siapa yang melakukan sholat 4 rakaat ini di malam pertama bulan Ramadan, maka sepanjang tahun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan diberi perlindungan oleh Allah dari gangguan jin, gangguan manusia, atau gangguan virus yang sekarang lagi ramai dibincangkan oleh orang-orang. وورد أيضا في فضائل رمضان أن الله سبحانه وتعالى يعطي العبد على كل سجدة 1700 حسنة، فليكثر العبد من سجوده في رمضان، فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى صلاة التراويح أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة انقطع. لماذا؟ لأنه خاف أن تفرض عليهم، وصلاها الصحابة رضي الله عنهم في وقت سيدنا أبو بكر الصديق فرادى وجماعات خلف أئمة متعددين. فلما سمع سيدنا عمر بن الخطاب حديثا من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن الملائكة تستأذن ربها سبحانه وتعالى لتشارك العباد في صلاة التراويح، جمعهم على 20 ركعة وجعل إمامهم أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه على 20 ركعة، فهم يصلون 20 ركعة من ذلك الزمان إلى يومنا هذا، ولم يعترض أحد على هذه 20 إلا حتى أتى زمان الجاهلين. نقول نعم، من أراد أن يصلي 8 فهي من التراويح، ولكن ليست التراويح كاملة. من أراد أن يصلي 4 فهي من التراويح وليست التراويح كاملة. من أراد أن يصلي 12 ركعة فهي من التراويح وليست التراويح كاملة. والكمال 20 ركعة تصليها كيف؟ تصلي ركعتين من سنة صلاة التراويح لله تعالى مأموما إن كنت مأموما أو إماما إن كنت إماما. الله أكبر. تصلي ركعتين من، تأتي بمن التبعيضية هنا ندبا خروجا من الخلاف. تصلي ركعة من سنة صلاة التراويح مأموما لله تعالى. الله أكبر. هكذا ينبغي أن تنوي عند كل ركعتين من صلاة التراويح. Kemudian termasuk keistimewaan bulan Ramadan, orang yang sujud 1 kali di bulan Ramadan itu diberi balasan oleh Allah 1700 kebaikan. Karena itu perbanyaklah sujud, perbanyaklah sholat di bulan Ramadan. Nah, jadi di bulan Ramadan istimewa, 1 kali sujud sama dengan 1700 kebaikan. Nah, Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan memperbanyak sholat. Beliau sholat taraweh di masjid malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Terus ke orang-orang kok tambah banyak. Akhirnya Nabi tidak keluar. Tapi bukan berarti Nabi nggak sholat. Nabi sholat di rumah, tidak keluar ke masjid. Kenapa? Orang-orang banyak nanti khawatir Allah mewajibkan. Nabi tidak kepingin itu. Nanti masyaqqat bagi umatnya. Nabi tidak kepingin umatnya itu terasa berat. Karena itu Nabi nggak keluar, takut diwajibkan. Dan sholat tarawih tetap berlangsung walaupun Nabi nggak keluar. Orang-orang tetap sholat di masjid. Sampai Rasulullah SAW kemudian sudah intikal ila rafiqil a'la. Kemudian dilanjut Sayyidina Abu Bakar. Di zaman khilafah Sayyidina Abu Bakar itu orang-orang tetap sholat taraweh di masjid, tapi nggak gabung jadi satu, pencar-pencar. Di pojok sana ada beberapa orang jamaah,
di pojok sana beberapa orang jamaah. Jadi jamaah pisah-pisah gitu, banyak jamaah di satu masjid. Itu berlangsung di zaman Sayyidina Abu Bakar. Sampai di awal-awal masa khilafah Sayyidina Umar juga tetap seperti itu. Kemudian Sayyidina Umar teringat hadis Rasulullah SAW bahwa para malaikat itu melihat manusia itu sholat taraweh jamaah ada di bumi, malaikat izin pada Allah untuk ikut gabung bersama mereka. Akhirnya Sayyidina Umar, malaikat aja pingin gabung kok, lah masa kita pisah-pisah, wis gabung aja. Akhirnya di zaman Sayyidina Umar, jamaah taraweh itu di satu masjid tidak lagi ada beberapa jamaah, tapi gabung jadi satu jamaah. Nah ini. Dan Sayyidina Umar ketika menggabungkan seluruh sahabat dan orang muslim yang ada pada itu sholat taraweh 20 rakaat. Berjamaah dipimpin imamnya adalah Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Jadi 20 rakaat. Dan sholat taraweh 20 rakaat itu berlangsung sejak zaman itu, sejak zaman sebelumnya, sebelum Sayyidina Umar, kemudian dipertegas lagi oleh Sayyidina Umar dan berlangsung sampai detik ini. Tidak pernah ada yang protes sholat taraweh itu 20 rakaat, tidak ada yang pernah protes. Karena memang dari dulu secara turun-temurun dari Rasulullah SAW, sholat taraweh itu ya 20 rakaat. Muncul kemudian salat taraweh 8 atau berapa, itu setelah muncul orang-orang bodoh, tidak ngerti agama, ngomong pakai akalnya. Salat taraweh 8, ya nggak ada masalah. Ada orang salat taraweh 4 rakaat, 2 rakaat ada masalah. Orang salat taraweh 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat atau 12 rakaat terserah, boleh, tidak harus 20, tapi pahalanya nggak sempurna. Orang yang salat taraweh 4 rakaat atau 8 rakaat mendapatkan sebagian pahala taraweh. Bukan pahala taraweh, sebagian. Itu. Tidak apa-apa, tidak masalah. Cuman jangan protes kepada yang salat 20, justru itu yang pahalanya sempurna. Itu. Kemudian ketika salat taraweh harus 2 rakaat salam. Jadi salat taraweh 2 rakaat salam. Dan niatnya usolli rakaataini minat taraweh. Jadi pakai kalimat min tab'idiyah. Jadi saya niat sholat 2 rakaat sebagian dari taraweh. Karena kalau taraweh itu 20, sholat 2 rakaat bukan taraweh, sebagian dari taraweh. Jadi usolli rakaataini minat taraweh. Imaman atau makmuman, tergantung kita jadi makmum atau imam. Apa harus menambahkan min ini? Tidak harus. Tapi sebaiknya dibaca karena ada ulama yang mengatakan tidak sah kalau tidak pakai min itu tadi. Jadi usolli rakaataini minat taraweh. Saya niat sholat 2 rakaat sebagian dari taraweh makmuman atau imaman lillahi ta'ala. كذلك مما ينبغي في رمضان تعجيل الفطر وتأخير السحور لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا زال أمتي بخير ما عجلت الفطر. يسن تعجيل الفطر بعد الغروب أي بعد تيقن الغروب. أما إذا شك هل هذا تقدم المؤذن أو لا فينبغي له أن يؤخر حتى يتيقن الغروب ولا يتعجل تهاونا بأمر الصيام. وأخرت السحور، والسحور كل طعام يتناوله الإنسان بعد نصف الليل ينوي به السحور سواء حبة تمرة أو شربة ماء ينوي به السحور فإن تحصل له السنة بذلك. لكن تأخيره سنة أخرى بحيث لا يقع في شك، ما هو قريب الأذان يتسحر، لا هذا خلاف السنة، بل يبغي الإمساك قبل طلوع الفجر بنحو ربع أو ثلث ساعة. يمسك حينئذ، هذا وقت الإمساك قبل طلوع الفجر بربع أو ثلث ساعة. نعم، فينبغي هنا الإمساك، ولا يفعل كما يفعل بعض الجهال الذين ظهروا في هذا الزمان، فيأكل ويشرب حتى يأذن، فإذا نام المؤذن أحل الأكل لكم أن تشرق الشمس. وبعض الناس يأكل ويشرب حتى يفرغ المؤذن من الأذان، وهذا إنما هو جهل بالدين وبعد عن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين. Termasuk kesunatan di bulan Ramadan adalah kalau buka puasa itu awal, kalau sahur ada agak akhir. Jadi buka puasa awal maghrib itu sudah buka puasa, bukan ditunda nanti. Nah, ini jadi termasuk sunnah itu. Jadi buka puasa di awal. Tapi buka puasa di awal ini kalau memang kita sudah yakin maghrib. Kalau ada orang adzan, ini yang adzan ngawur apa enggak kita masih ragu, jangan buka dulu. Buka puasa itu sunat di awal, tapi setelah betul-betul kita yakin bahwa saat itu sudah maghrib. Kalau masih ragu jangan, ditunda dulu. Dan buka puasa ini fadilahnya sangat besar. Di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan
mazala ummati fi khair ma'ajalul fitr. Umatku itu akan selalu berada dalam kebaikan, tidak henti-hentinya dalam kebaikan selama mereka buka puasanya di awal, bukan diakhirkan. Nah, jadi buka puasa di awal, tapi setelah yakin maghrib. Kemudian sahur itu sunnah diakhirkan. Tapi ya gitu, sama seperti buka, diakhirkan tapi jangan terlalu mepet. Jangan sampai menimbulkan keraguan ini sudah subuh apa belum. Enggak, jangan terlalu mepet. Jadi sahur itu paling lambat itu 15 menit atau 20 menit sebelum subuh berhenti sudah. Jadi ada istilah imsak itu. Jadi sahur sampai mepet ke adzan itu termasuk tidak cocok dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi memang Nabi itu mengajarkan, menganjurkan ada imsak itu. Jadi imsak ini yang sesuai dengan syariat Nabi, yang sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi Nabi itu berhenti makan sahur itu sebelum subuh kira-kira masih tersisa waktu 15 atau 20 menit. Gitu. Kalau di negara kita biasanya 10 menit, sebenarnya lebih tepat antara sekitar 15 atau 20 menit sebelum subuh itu sudah dianjurkan untuk berhenti sahur. Jangan mepet itu. Yang dikatakan makan sahur itu pokok makan setelah lewat setengah malam. Separuh malam sudah masuk paruh kedua itu sudah dikatakan sahur. Walaupun hanya sebutir kurma atau seteguk air, itu sahur. Niati untuk melakukan sunnah Nabi dapat pahala. Gitu. Kemudian apa? Sahurnya, makan sahurnya itu sunnah, dapat pahala. Mengakhirkan sahur juga dapat pahala yang lain. Jam 1 sudah dapat kesunahan sahur, tapi kurang afdol. Yang afdol nanti ketika sudah dekat dengan subuh, tapi jangan terlalu mepet. 20 menit atau 15 menit sebelum subuh sudah berhenti. Nah, ini yang sesuai dengan tuntunan Nabi, bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh, tidak ngerti agama sama sekali, tapi sok-sok ngerti agama. Apa? Mereka makan sampai adzan subuh baru berhenti. Atau sebagian lagi lebih bodoh lagi nih. Udah gitu pakaiannya gaya-gaya ulama lagi. Apa? Mereka makan, bahkan nyuruh orang lain untuk makan ketika adzan belum selesai. Jadi pokok kalau adzan subuh belum selesai masih boleh makan. Kalau adzan sudah selesai baru tidak boleh makan. Ini bodoh. Ini bodoh double-double ini. Malah ngajak orang enggak seperti itu. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد فينبغي قبل الإفطار أن يدعو الله وعند الإفطار وبعد الإفطار أن يجتهد في الدعاء في صومه فإن هناك دعوة بشر بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم للصائم لا ترد. لهذا ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم كثير من أدعية التي ينبغي للصائم أن يأتي بها عند إفطاره. نعم. Diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa orang yang berpuasa ketika menjelang buka puasa itu diberi kesempatan oleh Allah diberi hadiah oleh Allah doa yang tidak akan ditolak. Jadi berdoa menjelang buka puasa itu adalah doa yang mustajab, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaknya menjelang buka puasa jangan lupa doa dulu. Jadi ada doa sebelum buka puasa, ada doa setelah buka puasa. Makanya adat kita itu termasuk adat yang baik. Sebelum buka puasa kumpul untuk doa bareng. Itu doa. Nanti setelah buka puasa baca doa. Itu termasuk doa yang mustajab akan diijabah oleh Allah. Dan Nabi banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Nabi ketika berpuasa itu. Dan hendaknya kita semangat untuk membaca doa-doa tersebut. ومن ذلك ما رواه سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما من مسلم يصوم فيقول عند إفطاره يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه صافيا مصفى. فبعد ذلك يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم علموها لعاقبكم أي علموها لأولادكم وأحفادكم ومن لكم عليه ولاية علموها لعجبكم فإنها كلمة يحبها الله ورسوله الله يحبها
ورسول الله يحبها ويصلح بها أمر الدنيا والآخرة. ما شاء الله، أجر عظيم على عمل يسير من مولى كريم سبحانه وتعالى. فليحرص على هذه الدعوة كل يوم عند إفطاره ليحوز بهذا الثواب العظيم من المولى الكريم سبحانه وتعالى. Termasuk doa yang harus selalu kita baca ketika berbuka puasa, yaitu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Anas bin Malik, yaitu ketika buka puasa dianjurkan untuk baca doa Allahumma ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfiriz dzambal azim fa innahu la yaghfirudz dzambal azim illal azim. Itu doanya. Jadi doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Allahumma ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfiriz dzambal azim fa innahu la yaghfirudz dzambal azim illal azim. Ini dibaca satu kali aja. Ini kata Sayyidina Anas, Rasulullah SAW bersabda, kalau dibaca ketika buka puasa, maka semua dosa orang tersebut akan dihapus seperti bayi baru lahir, bersih putih, tidak punya dosa. Dan beliau kemudian memerintahkan agar supaya doa ini diajarkan kepada keturunannya. Alimu li akibikum. Jadi beliau berpesan agar doa ini diajarkan kepada keturunannya. Kenapa? Karena doa ini doa yang disukai oleh Allah dan disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومما يندب الاتيان به من الأدعية عند الإفطار هذا الدعاء: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت ورحمتك رجوت وإليك أنبت اللهم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى يا واسع الفضل اغفر لي الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء إلا أن تغفر لي سبحانك وبحمدك تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا كريم. هذا الدعاء عند الإفطار. وينبغي أن يأتي بأشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. قبل الإفطار يكثر من هذه الدعوة فإنها يكثر منها السلف الصالح لما فيها من دعاء جامع. ولأن سيدتنا عائشة عندما سألت النبي محمد إذا أنا أدركت ليلة القدر بماذا أدعو؟ قال اسأل الله العفو والعافية، فهي من الدعوات الجوامع الكوامل التي علمها النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة. فلهذا ينبغي لكل مؤمن أن يكثر منها خصوصا قبل الإفطار. Termasuk doa yang sangat dianjurkan untuk dibaca ketika berbuka puasa, yaitu doa yang sering kita baca, masyhur sekali, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu wa rahmataka rajautu wa ilaika anabtu Allahumma dhahabad dhama wa abtallatil uruq wa sabutal ajr insyaallah ya wasi'al fadl ighfirli alhamdulillah alladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'an taghfirli. Dan panjang tadi bisa disimak lagi di YouTube nanti rekamannya. Itu usahakan dibaca setiap hari ketika berbuka puasa. Kemudian juga diperbanyak baca asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, ini diperbanyak khususnya menjelang buka puasa. Salaf itu sangat senang. Jadi kalau sebelum buka puasa, sebelum maghrib itu mereka baca doa ini bareng-bareng. Nah, sunat itu diperbanyak di musala-musala dan masjid kita juga biasanya dibaca. Kita ikuti itu, baca doa itu sangat dianjurkan. Dan doa ini ketika di malam-malam Lailatul Qadar juga sangat dianjurkan untuk diperbanyak. Sebagaimana Sayyidah Aisyah pernah bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ketika aku mendapati Lailatul Qadar, doa apa yang harus aku baca? Rasulullah mengajarkan doa tadi itu, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Itu Nabi Muhammad SAW كان إذا أكل عند أحد في رمضان أو في غيره لا يخرج حتى يدعو لأهل البيت. ذات مرة أكل في بيت عبد الله بن بسر، فبعد الطعام دعا لأهل البيت وقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. هكذا ينبغي في رمضان إن أفطر عند غيره أن يدعو
لمن فطره بدعوة صالحة كما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يفعله بقوله أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة الأخيار فإن هذا جزاء حسن. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالنبي محمد قال من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. بماذا تكافئه؟ إن استطاع أن تكافئه بما هو، وإلا فلا أقل من أن تقول له جزاك الله خير وتدعو له بخير. فالله يرزقنا الخير ويعاملنا مع مثال الخير ويوفقنا لكل خير ويجعلنا وإياكم من أهل الخير. Nabi Muhammad SAW termasuk sunnah beliau itu ketika beliau makan di tempat orang, dikasih makan, dijamu di tempat orang, itu beliau tidak akan keluar dari tempat itu sebelum mendoakan orang yang menjamunya, tuan rumahnya. Nah, ini termasuk tuntunan Nabi. Jadi kalau dijamu di rumah orang, jangan pergi sebelum mendoakan mereka. Pernah Nabi itu diundang makan di rumah Sayyidina Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu. Kemudian ketika Nabi sebelum keluar, beliau mendoakan, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, barokailah rizki mereka, ampuni mereka dan rahmatilah mereka. Nah, ini ajaran Nabi. Jadi jangan langsung makan kemudian langsung pulang gitu aja. Gitu. Jangan seperti itu. Jadi jangan SMP sehabis makan langsung pulang, jangan. Itu jadi doa dulu, minimal doa. Dan termasuk doa yang dianjurkan. Jadi termasuk doa yang dianjurkan ketika kita dikasih buka puasa oleh orang. Jadi kita diundang buka puasa oleh orang atau diajak makan orang ketika puasa, dianjurkan untuk mendoakan orang yang ngasih buka puasa itu dengan doa apa? Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abror wa shallat alaikumul malaikatul akhyar. Baca doa itu. Kalau Kalau dikasih buka puasa oleh orang. Aftara indakumus shaimun. Orang yang berpuasa berbuka di sisi Anda. Wa akala ta'amakumul abror. Makanan Anda dimakan oleh orang-orang baik. Wa shallat alaikumul malaikatul akhyar. Dan Allah mendoakan rahmat, itu memintakan istighfar untuk kalian. Ini termasuk sunnah Nabi. Jadi doakan. Dan memang ada ajaran secara umum. Kata Nabi, kalau kita ada orang lain berbuat baik kepada kita, memberi sesuatu pada kita, maka balaslah. Kasih juga. Jadi kita dikasih hadiah, balas kasih hadiah kalau mampu. Kalau tidak mampu, minimal kita mendoakan dia, baca jazakallah khair, doakan dia dengan doa-doa yang baik. ويتنبه الإنسان في رمضان بعض الناس يهتمون بصلاة التراويح لكن لا يهتمون بالرواتب القبلية والبعدية وهي أفضل من صلاة التراويح وصلاة الوتر أفضل من التراويح ومن القبلية والبعدية. لا، هذه التراويح زيادة على ما أنت مواظب عليه من ضحى من وتر من قبلية من بعدية. التراويح زيادة في رمضان، وليس المعنى أنك تحافظ على التراويح وتهمل القبلية والبعدية والوتر كما يأتي الناس متأخرين فيصلون العشاء مسبوقين ثم تقام صلاة التراويح فيصلون التراويح ولا يصلي بعدية العشاء، فإن بعدية لا يفوت وقتها، لكن يكره تقديم صلاة التراويح على بعدية العشاء، ولكن وقتها لا يفوت. نعم. Termasuk juga yang harus diperhatikan, ini banyak di Ramadan ini orang sholat tarawih cakang, semangat sholat tarawih. Tapi anehnya tidak melakukan qobliyah atau ba'diyah isya. Ketahuilah, qobliyah ba'diyah isya itu afdol, pahalanya lebih besar daripada sholat tarawih. Sholat tarawih ini tambahan di bulan Ramadan saja. Kalau qobliyah ba'diyah setiap hari disunahkan dan pahalanya lebih besar. Rugi Anda sholat tarawih 20 rakaat meninggalkan qobliyah ba'diyah isya. Pahalanya jauh lebih besar. Itu. Makanya kalau Anda mau sholat tarawih, lakukan juga sholat qobliyah ba'diyah. Sebelum sholat isya, sholat qobliyah. Kemudian jamaah isya. Setelah isya, ba'diyah. Baru ikut sholat tarawih. Atau enggak sholat witir. Lah witir ini jauh lebih utama lagi. Lebih besar lagi pahalanya. Bahkan ngalahkan qobliyah ba'diyah. Jadi pahala sholat witir lebih besar daripada qobliyah ba'diyah. Apalagi dibanding tarawih. Jadi jangan hanya cakang tarawih dok.
Sholat qobliyah ba'diyah dan witirnya juga dijaga. Kayak sebagian orang itu biasanya kalau datang ke masjid telat, datang ke musola atau masjid telat, akhirnya sholat isya-nya masbuk. Sholat isya-nya masbuk. Setelah dia selesai sholat, sudah dilaksanakan sholat taraweh, dia langsung gabung taraweh, tidak melakukan ba'diyah isya dulu, makruh hukumnya. Melakukan salat taraweh sebelum melakukan ba'diyah isya hukumnya makruh. Walaupun salat ba'diyah isya bisa dilakukan kapan saja, waktunya tidak habis kecuali setelah masuk subuh. Jadi salat taraweh dulu, witir dulu, ba'diyahnya nanti menjelang sahur misalnya, nggak ada masalah, belum habis waktunya, tapi makruh. Jadi setelah salat isya jangan gabung taraweh dulu sebelum ba'diyah. Ba'diyah baru gabung taraweh. Ada yang ketinggalan ya tinggal nambah sendiri nanti. وينبغي في رمضان في ليل وفي نهار الإكثار من تلاوة القرآن لأنه شهر أنزل فيه القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أي أنه أنزل من بيت العزة إلى السماء الدنيا في رمضان في ليلة القدر، ثم بعد ذلك أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع، ولأنه شهر القرآن وشهر أنزل فيه تلاوة القرآن، كذلك لأن سيدنا جبريل يدارس النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رمضان القرآن كله، فلهذا قيل له شهر القرآن، فينبغي الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان. وكذلك ينبغي حضور مجلس العلم، لكن أكثر الوقت يكون لتلاوة القرآن. ينبغي حضور مجلس العلم في رمضان، فقد ورد عنه عليه أفضل الصلاة والسلام أن من مشى لحضور مجلس علم أعطاه الله سبحانه وتعالى بكل خطوة عبادة عام، فضل من الله في شهر الكرم، يكرم الله سبحانه وتعالى عباده بالفضل العظيم على العمل اليسير. فإن في حضور مجلس العلم في شهر رمضان فضائل كثيرة وفوائد جمة، فالله يوفقنا وإياكم فيه لحضور مجالس العلم ولتلاوة القرآن وتدبر القرآن، وأن يعمل قلوبنا بالقرآن ويشرح صدورنا بالقرآن، وأن يطلق ألسنتنا بتلاوة القرآن، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين، بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Kemudian selama bulan Ramadan, siang atau malam dan setiap waktu jangan lupa untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Artinya apa? Quran itu dulu diturunkan secara total oleh Allah dari Baitul Izzah ke langit paling bawah itu pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Setelah itu dari langit paling bawah diturunkan oleh Malaikat Jibril ke Nabi Muhammad itu secara nyicil sesuai kejadian. Itu alasan pertama kenapa kita kok dianjurkan memperbanyak bacaan Al-Quran di setiap saat di bulan Ramadan. Alasan kedua adalah karena di bulan Ramadan itu Malaikat Jibril itu darusan Quran bersama Nabi. Jadi Nabi darusan, kalau kita tadarus di musola, Malaikat Jibril darusan Al-Quran bersama Rasulullah SAW, seluruhnya Al-Quran dari awal sampai akhir di bulan Ramadan. Kemudian juga jangan lupa di samping memperbanyak bacaan Al-Quran, di Ramadan juga tetap hadir majelis taklim. Itu tetap hadir majelis taklim. Kenapa hadir majelis taklim ini pahalanya sangat besar? Barang siapa yang berjalan menuju tempat majelis taklim, maka setiap langkahnya dicatat seperti ibadah 1 tahun. Ini kalau 1 langkah, kalau 10 langkah, 1000 langkah. Nah ini 1 langkahnya saja, belum hadirnya ini, belum hadir majelis ilmunya, belum mengamalkan ilmunya, baru langkah kaki menuju majelis taklim, setiap langkah dicatat ibadah 1 tahun. Tapi memang untuk Ramadan lebih diperbanyak lagi baca Quran. Tapi bukan berarti semuanya untuk Al-Quran, enggak. Ada tetap waktu disisakan untuk hadir majelis taklim, sisanya perbanyak baca Al-Quran. اللهم يا من وفقها الخير وأعانه عليه، ووفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم اجعل قدوم هذا الشهر الفضيل شهر رمضان علينا قدوم خير وبركة وفرح وسرور وحبور ونور ونصر وفتوح لهذه البلاد ولسائر بلاد الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. واغفر لنا الذنوب واصلح لنا القلوب واصلح لنا النيات والمقاصد وبلغنا جميع المقاصد يا رب العالمين. واجعل قدوم هذا رمضان علينا قدوم خير وبركة وفرح وسرور يا رب العالمين.
واجعله شاهدا لنا لا شاهد عن. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلم رمضان منا يا رب العالمين، وتسلمه منا متقبلا يا الله يا رؤوف يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين ظنين ربنا تقبل منا وتب علينا واغفر لنا وجودك يا جواد يا كريم يا رفيع يا حي يا عطاء لا تبطي أول ولا آخر. صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.